Yeah. Ay, Ay, Alice! Manay Liz! Salamat tunon. Thank you very Thank you much. po. Salamat kay ano kita niyan rosary para kaniya. Thank Oo. you. Opo. Pritzy. Ana, pakilala mo naman yung mga anak mo, Ana. Ayun, malaki na si Michael, oh. Binata na. Si Ana, tsaka si Oh. Jasmine. Si Aliana Tulugsi. Si Jasmine. Hi, Yeah. Jasmine! And, Ay, Manay Liz! hello. Hello po. Kilala mo ba, Thank Liz, you yung po mga for anak ni joining. Ana? Ayan, Inaanak ko si Jasmine. Michael. Ah, si ganun ba si Michael. Michael? Binata na si Michael. Si Liz, inaanak ko sa kasal. Si Melissa yan to. Ate Mame. Si Alan. Ate Ana, thank you for joining. Ate Ana. Saan kayo pupunta, Ana? Ana, saan kayo pupunta? They're asking where we're going. Oh. Going home. Oh, going home. Ay, ang ganda-ganda dyan. You know, blue skies. Si Kuya Alan. Hi, Kuya Alan. I'm driving. Kuya Alan. Yeah. Thank you very much, Ana. Alan. Yung pagkapunta ni Asawa ni Ana. ni Aisa dyan. Wow, Wow, ang ganda naman. Area yan nila at Ganda ng Hawaii. Si Ana. I know. Wala. ko na nga. Pero yun man. Ang ganda naman dyan. Si Melissa. Manyani kay nakaano kita. Sino yan? Sabi ko manyani kay naka-join kita. Nakaupod kita pag rosaryo. Oo. Bicol now. Ate Maming, nandito si Liz. Kausapin mo si Liz at saka si Ana. Oo. Say hi, Alana. Say hi, Alana. Hi, Alana. Hi. Mom, you're covering the camera. Hello. Hi. How's school, Alana? Good. That's great. Kabataan ni Ana. Opo. Ayan si Michael, oh. Binata na si Mike. Michael, how old are you, Michael? 17. Ang ganda po nung video, naalala ko si Mama. Mama Lita. Sige po. Have a good day. Thank you po for coming. Thank you. Thank you so much po. Thank you, Tita Fe. Thank you, Aisa. Kainan na tayo. Susunod Thank naman, you. April, birthday ni Boy. Sige po. 15. Sige po. Thank you for joining. Thank you so much po. Bye. Thank you. Thank you Maraming po. salamat Thank sa you po. pag-organize. Oo. Susunod birthday ni Boy. April 15. Umabot naman si Boy. April. Oo, April 15. Opo. Mapamisa naman ako. Thank you very much. Thank you po. Thank you so much Oo. po. Bye. Have a good day. Bye. Have a good Salamat. day. Very much. Thank you po. Salamat tunon sa pag-organize sini na Zoom. Kami diri makahimo kay di mi man aram. Kung paano ang pag-program sini. Salamat. You're Thank welcome you. po. Have a good day po. Ingat po lagi. Ingat po. Ingat. Bye. Take care. Sige. Bye-bye.